গত বৃহস্পতিবার হুমায়ুন কবিরের ভিডিও প্রকাশ করে তৃণমূল, আর এ নিয়ে ভোটের বাংলা এখনো গরম। मैं जितना मुसलमान लोगों को मेरा पास वोट देने के लिए मैं आवाज उठाना तो ऑटोमेटिकली आपका हिंदू वोट आपको पास जाएगी। तो मुसलमान वोट वहां से हट रहा है तो वो हिंदू लोग और दिखेगा जो वो ममता बनर्जी सत्ता में नहीं आएंगी। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं ये तृणमूल वालों को अपनी पराजय दिखाई देने लगी है, इसलिए आने वाले दिनों में ये लोग साजिशों का सहारा लेंगे। एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियो बनाकर ये झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसे किसी झूठ का शिकार नहीं होना है। মুসলমান ভোট কাটার জন্য দেখলাম 1000 কোটি ডিল। আমোদি প্রমোদি বাবু মাঠে নেমে পড়েছেন, তিনি বলছেন ওটা এআই করেছে। তো এআই যদি করে থাকে তাহলে যে করেছে সে বলছে আমি করেছি, তা আপনি হঠাৎ ওর পক্ষ নিতে গেলেন কেন? একদিকে হিন্দুদের বিভ্রান্ত করছেন আর একদিকে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছেন, তাহলে আপনাদের চরিত্রটা কি? গিরগিটি না তো কি? সম্প্রতি তৃণমূল একটি ভিডিও প্রকাশ করে যেখানে দেখা গিয়েছে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবিরকে। ऐसा अगर माइनॉरिटी बेल्ट में आ जाए और आपका यहाँ पे मुस्लिम वोटर है से नहीं जो 1000 करोड़ रुपया आपको मांगते हैं ना, तो आपका कहना है कि ऐसे ही आप उसको बेवकूफ बना, लेकिन वो लोग क्या इतना बेवकूफ बनेगा? जरूर बनेगा। 1000 रुपया आप देगी तो आपको पूरा फायदा। তৃণমূলের প্রকাশ করা এই ভিডিও ঘিরে ভোটের বাংলায় জোর শোরগোল। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। তৃণমূলের প্রকাশ করা ভিডিওটির সত্যতা নিয়ে প্রথমে প্রশ্ন তুলেছিলেন হুমায়ুন কবির, পরে অবশ্য তার মুখে অন্য কথা। চ্যালেঞ্জ থাকলো 19/12/2025 যে ভিডিও 51 মিনিটের 19 মিনিটের প্রকাশ করা হয়েছে, আমি পুরো 51 মিনিটের ভিডিও 2-4 দিন অপেক্ষা করব। আর ওরা যাকে সাজিয়ে আমার কাছে পাঠিয়েছিল সেই ব্যক্তিকে যেখান থেকে হোক খুঁজে বের করব। जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे हैं ये तृणमूल वालों को अपनी पराजय दिखाई देने लगी है, इसलिए आने वाले दिनों में ये लोग साजिशों का सहारा लेंगे। एआई के जरिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियो बनाकर ये झूठ फैलाने की कोशिश करेंगे। हमें ऐसे किसी झूठ का शिकार नहीं होना है। লোকে চুরি করা টাকায়, ডাকাতি করা টাকায়, দেশের কালোবাজারিদের টাকায় হৃষ্টপুষ্ট ওদের কিছু গদ্দার। মুসলমান ভোট কাটার জন্য দেখলাম 1000 কোটি ডিল। আমোদি প্রমোদি বাবু মাঠে নেমে পড়েছেন, তিনি বলছেন ওটা এআই করেছে। তো এআই যদি করে থাকে তাহলে যে করেছে সে বলছে আমি করেছি, তা আপনি হঠাৎ ওর পক্ষ নিতে গেলেন কেন? একদিকে হিন্দুদের বিভ্রান্ত করছেন আর একদিকে মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছেন, তাহলে আপনাদের চরিত্রটা কি? গিরগিটি না তো কি? নিউজ 18 বাংলা।